हो गया? ये तो टायर घुमाओ तो फिर अब नीचे अपना जे बचा गया नीचे ले जाओ, पीछे ही ले जाओ, नीचे ले जा स्लो करके थोड़ी सी। इस साइड चढ़ेगी क्या? इस साइड है जगह? नहीं साइड में नहीं है, बस सीधी जाने पर। पीछे और हल्की ले लो और पीछे लो और लो हल्की और ले लो और जाओ पीछे थोड़ा, थोड़ी और पीछे और पीछे जाओ और थोड़ी हल्की जाओ पीछे। अब सीधी करना, पहिया सीधा करो, पहिया सीधा करो, सीधा बिल्कुल। बस अब लेके जाओ, रेस में लेना। सीधे लेके जाना लगे सीधे। हाँ हाँ all these pussy niggas so bad, my moonlight, nigga, why you tripping at your moonlight? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my moonlight, nigga, why you tripping at your moonlight? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my moonlight, nigga, why you tripping at your moonlight? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my moonlight, nigga, why you tripping at your moonlight? Shawty look good in the moonlight. Pussy nigga so bad, my
so by my